नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण जानिछंती कि सोइबा समय रे मुंड पाखरे किछि जिनिस रखिबा द्वारा आपण होई पारंती दरिद्र। माँ लक्ष्मी आपणक गृह को त्याग करि पारंती। आपणक घरे झगड़ा कली अशांति हेबार संभावना बढ़ी पारे। आपणक घरे झगड़ा कली अशांति हेबार संभावना बढ़ी पारे। आपणक सौभाग्य दुर्भाग्य रे बदली जाई पारे। एहा सुनिबा पाई हुए तो आश्चर्य लागि पारे, किंतु शास्त्र रे कुहा जाइछि कि सोइबा समय रे मुंड पाखरे आमे बेले बेले एमिति किछि जिनिस रखि थाउ जहा नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिथाए, जेउथि आमे जेते चेष्टा कले मध्य निज जीवन रे सफलता हासिल करि पारि न थाउ। एही जिनिस गुड़िक पाई आपण धन संबंधी समस्यार सामना करि पारंती। आपणक दाम्पत्य जीवन रे असुविधा आसीपारे। घरे कली झगड़ा सृष्टि होई पारे। आपणक उन्नति पथरे बाधा सृष्टि होई पारे एवं समस्या सबु दूर हेबार नाम ही निए नाही। एही सबु जिनिस मुंड पाखरे किंबा निज सोइबा रूम रे रखिले आपण शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक रूप रे कमजोर होई पारंती। किंबा जदि आपण ए जिनिस गुड़िक विषय जानिबा पाई चाहुचंती तेबे ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। तेबे चालंतु जानिबा जे शास्त्र रे निज मुंड पाखरे केउ केउ जिनिस रखी सोइबा पाई मना करा जाइछि। सांग माने जेतेबेले आपण एकासह अनेक गुड़िए समस्यार सामना करुथिबे तेबे गोटे थर वास्तुशास्त्र को निश्चिंत मने पकांतु। सोइबा समय रे आम आख पाखरे अनेक नकारात्मक ऊर्जा एकाठी होई जाए एवं जदि आपण निज मुंड पाखरे पर्स की टंका पैसा भली जिनिस रखी सोउछंती तो ए समस्त नकारात्मक शक्ति आपणक धनलक्ष्मी को प्रभावित करे, जेउथि पाई आपणक धनर हानि होई पारे। आपणक खर्च बढ़िबाकु लागे एवं आपण आर्थिक रूप रे कमजोर होई पारंती। सेथि पाई सोइबा समय रे टंका पैसा पर्स भली जिनिस निज बिछणा रे रखंतु नाही। सांग माने आजिकालिका आधुनिक जुगरे सबु लोक प्रायतः सोइबा आगरू मोबाइल लैपटॉप भली जिनिसर व्यवहार करि पारंती। सोइबा पूर्वरु सेमाने एही जिनिस गुड़िकु निज बिछणा पाखापाखी रखी सोई जाती, किंतु लोकमानंकु एहा ध्यान रखिबा उचित जे ना तो एहा धार्मिक रूप रे शुभ अटे एवं ना तो एहा आपणक शरीर पाई हित अटे। आमे जेबे भी किछि इलेक्ट्रॉनिक जिनिस को निज पाखरे रखी सोई थाउ सेथिरु बाहारुथिबा रश्मि आमकु मानसिक रूप रे रोगी बनाई दिए। एहा छड़ा एही सबु रश्मि नकारात्मक शक्ति को निज भीतर को अवशोषित करे, जेउथिरे एहार कुप्रभाव आपणक शरीर उपरे मध्य पड़ी पारे। तो जदि आपणकर एही अभ्यास अछि तो आज ही ए अभ्यास को छाड़ी दियंतु। सांग माने केतेक लोकंकर सोइबा समय रे बही पढ़िबार अभ्यास थाए एवं एही बही पढ़ी सारी सेमाने कौन करंती ना निज मुंड पाखरे से बही को रखी सोई जाती। शास्त्र अनुसारे जदि आपण पढ़ा लेखारे रुचि रखंती एवं सोइबा समय रे निज बिछणा रे बही न्यूज पेपर आदि रखी सोउछंती तो एमिति कले माँ लक्ष्मी सह माता सरस्वतींकर मध्य अपमान करुछंती। आपणक जीवन विषादग्रस्त होई रहिबो। आपण मानसिक रूप रे असुस्थ रहिबे। तो जदि आपण भी बही पढ़िबारे रुचि रखंती तो सोइबा पूर्वरु से बही को ठीक स्थान रे रखी सोइबा उचित। एहा व्यतीत वास्तुशास्त्र रे कहा जाइछि कि आपणक रूम रे आईना रखिबा उचित नुहे।
ଆଉ ଯଦି ଆଇନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ନିଜ ବିଛଣାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିଛବି ଯେମିତି ସେ ଆଇନାରେ ନ ପଡ଼େ। କାରଣ ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କଳି ବଢ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଆଇନା ରଖି ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆଇନାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ହେମଦସ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ରଖି ଶୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅଶାନ୍ତି କଳହର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାରିବାରିକ ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହେମଦସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ବି ଏହାକୁ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେକ ଲୋକ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତେଲ ବୋତଲକୁ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ତେଲର ବୋତଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତେଲ ଲଗାଇ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ତେଲକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୋତା ଚପଲ ବାହାରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନିଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିହାତି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ରଖିଥାଉ। କାରଣ ରାତିରେ ଶୋଷ ହେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣି ପିଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ପାଣି ବୋତଲକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।